آئیے حضرات میں بغیر تمہید گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب شہنشاہ ترنم ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. بڑی کامیابی کے ساتھ منزلیں طے کرتی ہوں محفل اپنی آخری منزل تک پہنچ رہی ہے. ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. مل جل کے ایک صلوات باوازِ بلند ارشاد فرمائیں. ارشاد فرمائیے. پہلے جو مصرع ہے میں چاہتا ہوں مصرے پر پڑھ دوں, اس کے بعد سے پھر جو ہے حاضر خدمت کروں گا. دیکھیں گے بطور خاص کہ فاطمہ زہرا کا دل ٹھنڈا کیا مختار نے, مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے کہ آج یہ سرخی بنائی ہے ہر ایک اخبار نے, آج یہ سرخی بنائی ہے ہر ایک اخبار نے. نعرہ صلوات ارشاد فرمائی. ہلال نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہیڈ لائنز, سرخی ہیڈ لائنز. آج یہ سرخی بنائی ہے ہر ایک اخبار نے, آج یہ سرخی بنائی ہے ہر ایک اخبار نے, فاطمہ زہرا کا دل ٹھنڈا کیا مختار نے. آج یہ سرخی بنائی ہے ہر ایک اخبار نے, فاطمہ زہرا کا دل ٹھنڈا کیا مختار نے, فاطمہ زہرا کا دل ٹھنڈا کیا مختار نے. شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے کہ مٹ گیا نام و نشان اس کا بھی بیعت کی طرح, مٹ گیا نام و نشان اس کا بھی بیعت کی طرح, مٹ گیا نام و نشان اس کا بھی بیعت کی طرح, آئے تھے شبیر کو جو کربلا میں مارنے, آئے تھے شبیر کو جو کربلا میں مارنے. یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے کہ قاتل شبیر سے چن چن کے بدلہ لے لیا, قاتل شبیر سے چن چن کے بدلہ لے لیا, پہلے ابراہیم نے اور بعد میں مختار نے. ابراہیم قاتل شبیر سے چن چن کے بدلہ لے لیا, پہلے ابراہیم نے اور بعد میں مختار نے, پہلے ابراہیم نے اور بعد میں مختار نے. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. دیکھیں گے بہت شعر کہیں لیکن سارے چھوڑتے ہوئے ایک دو اشعار اور بھی حاضر کر دوں گا. خاص طور سے دیکھیے گا کہ سر چھپاتے پھر رہے ہیں قاتلان شاہدین,
सच बाते फिर रहे हैं, कातिलाने शाहिदी कर दिया कोहराम पर पा, आंसुओं की धार ने कर दिया कोहराम पर पा, आंसुओं की धार ने कर दिया कोहराम बरपा। नारे सलवात इरशाद फरमाइए। हजरत, वक्त बहुत कम लेते हुए ज़्यादा अशार हाजिर कर दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि हिलाल नकवी साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे एक मतलब और 2-3 अशार हाजिर करने के बाद से एक मुसद्दस है, उसके चंद बंद हाजिर कर देता हूँ। ख़ास तौर से समात फरमाइए, एक नारे सलवात इरशाद फरमाइए, हाजिर कर मतलब हाजिर करता हूँ मौला अबुल फज़ल अब्बास के हवाले से, ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। एक फूल कर खिला था जो नहरे फरात में, एक फूल कल खिला था जो नहरे फरात में, फैली है उसकी बूवे वफा कायनात में, फैली है उसकी बूवे वफा कायनात में। ये शेर हाजिर करिएगा, खास तौर से हाजिर करता हूं बतौर खास समात फरमाएं, और जहां जहां लोग तशरीफ रखते हैं हमारे बुजुर्ग, वो दुआओं से नवाज दे, और हमारे जो नौजवान हैं उनसे दा जरूर चाहूंगा, हाजिर करता हूं बतौर खास तौर से। भाई फैली है उसकी बूवे वफा कायनात में, इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चरा। बतौर खास हाजिर करता हूं, भाई देखेंगे। इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चराग, हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में, इस वास्ते हुसैन ने गुल कर दिए चराग, हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में, हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में। और ये शेर मेरे तरफ मुतवज्जे रहिए, खास तौर से समात फरमाइए, हाजिर करता हूं, देखेंगे। हीरे जवाहरात चमकते हैं रात में, करबो बला में मर के भी कोई मरा नहीं, करबो बला में मर के भी कोई मरा नहीं, यूं शाहिदीन मौत बदल दी हयात में, करबो बला में मर के भी कोई मरा नहीं, यूं शाहिदीन मौत बदल दी हयात में। और ये मैं शेर हाजिर करता हूं, शुक्रिया,
یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ہاں حاضر کرتا ہوں. یہ دیکھیے وقار بھائی نے مجھے یاد دلا دیا اور میں ان کی جانب سے حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص. دیکھیے بطور حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیے گا. کیا مصطفیٰ کے قتل میں تم بھی شریک ہو؟ بھائی یہ سوال ہے میرا. کیا مصطفیٰ کے قتل میں تم بھی شریک ہو؟ خوشیاں منا رہے ہو جو 12 وفات میں. کیا مصطفیٰ کے قتل میں تم بھی شریک ہو؟ خوشیاں منا رہے ہو جو 12 وفات میں. خوشیاں منا رہے ہو. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. حضرت ایک خوبصورت ماحول بن گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بالکل تازہ ترین مسدس ہے اس کے چند بند حاضر کر دوں. پورا مسدس پڑھنے کی وقت بھی نہیں ہے اور یہاں حاضر کرتا ہوں بطور خاص طور سے. دیکھیے گا نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. حضرت بے پناہ خوبصورت ماحول ہے اور میرے بعد بھی لوگ بچے ہیں اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم دے دوں. حاضر کرتا ہوں خاص طور سے. دیکھیے گا یہ راہل بھائی بھی جو ہے میرے تک متوجہ ہیں اور سب کو دکھا دیں گے. جب میں مصرع پڑھ رہا ہوں تب سب کو دکھائیے گا. ٹھیک ہے. حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ایک لفظ پر غور فرمائیں. خاص طور سے سماعت فرمائیے. ایک لفظ بطور خاص ہمارے نوجوان بھائی. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. بتا سکتا یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیے. تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے میرا نوجوان بھائی. میں پھر سے پڑھ دوں. پھر سے پڑھتا ہوں. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے. بھائی میرے عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. یہ علم وہ ہے جو نسلوں کا پتہ دیتا ہے. پھر سے پڑھتا ہوں اس کی بیعت خاص طور سے سماعت فرمائیے. حاضر کرتا ہوں. عباس کا علم ہے یہ عباس کا علم. یہ علم صبر کی توقیر بڑھا دیتا ہے. یہ علم ظلم کو مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ علم بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. یہ علم وہ ہے جو نسلوں کا پتہ دیتا ہے. وہ بشر فرض کی دنیا میں مثالی ہوگا.
हलाली होगा। अब्बास अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम, अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम। ऐन लाम मीम तशरीह करता हूँ, खास तौर से समाअत फरमाएंगे इरशाद भाई, देखेंगे भाई सरकार, देखेंगे हिलाल भाई कि ऐन से इल्म नबूवत का मदीना है अलम। अकबर भाई, ऐन से इल्म नबूवत का मदीना है अलम, लाम से लम यज़लियत का कसीदा है अलम, मीम से मुंतकिम सैयद वाला है अलम, मुख्तसर ये के गमे शाह का चेहरा है अलम, मुख्तसर ये के गमे शाह का चेहरा है अलम, आठवीं को ये सरे बज़्म सजा होता है, हर नबी और वली इस पे फिदा होता है। अब्बास का अलम, अब्बास का अलम, अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम। बंद हाजिर करता हूं, देखेंगे कि ये अलम अहमद मुख्तार की अजमत का अलम, ये अलम अहमद मुख्तार की अजमत का अलम, ये अलम जाफर तैयार की शोहरत का अलम, ये अलम हैदर कर्रार की हैबत का अलम, बाजुए सैयद अबरार की नुसरत का अलम, हुर को भी साहिब किरदार बना देता है, बेवफाओं को वफादार बना देता है। अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम। असगर हैदरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, इनके आमद में नारे सलवात इरशाद फरमाइए। अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम, अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम। और आपकी जानिब से हाजिर करता हूँ शेर, ये बंद हाजिर करता हूँ, आप हमारे सारे बुजुर्गों की जानिब से मैं हाजिर करता हूँ, खास तौर से भाई हमारे। सुल्तानपुर में अगर इतनी खामोशी देख रहा हूँ तो बड़ी अफसोसनाक खामोशी है। ये इस जगह पर आपका हमेशा बोलना और आपकी दादो तहसील ही तो गूंजी है, और एक इफ़हाम साहब आपके हवाले लाजिक पढ़ता हूँ, पुरजोश होकर के आप हजरात पूरी तरह मेरे साथ नारे लगाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या अल्लाह, अब तक जितने हाथ नहीं उठे हैं वो भी उठ जाए, क्योंकि मैं एड़िया ऊंची करके खड़ा हूँ, इफ़हाम साहब के लिए माइक है, तो जरा दोनों हाथ सारे जो नहीं उठे हैं वो भी उठा दे, जो कफन फाड़ के ये हमारे हाथ बाहर आने हैं ना, तो मिल करके पढ़ता नारा हैदरी। अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम, अब्बास का अलम है ये, अब्बास का अलम। अपने बुजुर्गों की जानिब से बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाइए। पाक दिल पाक नसब तैयब व ताहिर है गवाह। अमहट का मजमा इतना पढ़ा लिखा है माशाअल्लाह से, कोई तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। हाजिर करता हूँ, पूरी तारीख पे आपकी नजर है, हाजिर करता हूँ। पाक दिल पाक नसब तैयब व ताहिर है गवाह, इसकी तारीख के हर बातिनो जाहिर है गवाह। बद्र से करब बला तक मुतवातिर है गवाह, बद्र से करब बला तक मुतवातिर है गवाह, इस हकीकत के हबीब इब्न मज़ाहिर है गवाह। फिर से पढ़ देता हूं इसको, बंद को, कि पाक दिल पाक नसब तैयब ताहिर है गवाह,
इसकी तारीख के हर बातिनो जाहिर है गवाह, बद्र से करबो बला तक मुतवातिर है गवाह, इस हकीकत के हबीब इब्न मज़ाहिर है गवाह। देखने वालों को कुछ ऐसा समा लगता है, इसको बूढ़ा भी उठाए तो जवां लगता है। अब्बास अब्बास का आलम है ये, अब्बास का आलम। आखिरी में 2 बंद हाजिर करता हूं, सारे बंद छोड़ते हुए फिर किसी मौके पर हाजिर करूंगा। खास तौर से समाअत फरमाइए, मैं यहां से ये दोनों बंद मुझे बहुत अजीज है, मैं हाजिर करता हूं बतौर खास। समाअत फरमाइए कि नाप सकता नहीं कोई भी बुलंदी इसकी। अरे क्या भाई, मैं कहां से दूसरे लग गया? नाप सकता नहीं कोई भी बुलंदी इसकी, शब मेराज भी परछाई मिली थी इसकी। आसमानों पर हुकूमत है अभी भी इसकी, बदनसब लोगों ने अजमत नहीं समझी इसकी। नाप सकता नहीं कोई भी बुलंदी इसकी, शब मेराज भी परछाई मिली थी इसकी। आसमानों पर हुकूमत है अभी भी इसकी, बदनसब लोगों ने अजमत नहीं समझी इसकी। 14 सदियों से जो दूरी थी वही दूरी है, कैसे पास आए भला खून की मजबूरी है। नाप सकता नहीं, नाप सकता नहीं कोई भी बुलंदी इसकी, शब मेराज भी परछाई मिली थी इसकी। आसमानों पर हुकूमत है अभी भी इसकी, बदनसब लोगों ने अजमत नहीं समझी इसकी। 14 सदियों से जो दूरी थी वही दूरी है, कैसे पास आए भला खून की मजबूरी है। अब्बास का आलम है ये, अब्बास का आलम। आखिरी बंद हाजिर करता हूं बतौर खास। समाअत फरमाइए, मुझे बहुत अजीज है ये बंद, हाजिर करता हूं। ये अलम वाकई तस्कीन दिले सरवर है। पूरे मुसद्दस में सबसे अजीज ये मिसरा मुझे लगता है, जिसको बहुत खामोशी से सुना आपने, इसको सोचिएगा। ये अलम वाकई तस्कीन दिले सरवर है। फिर से पढ़ देता हूं। ये अलम वाकई तस्कीन दिले सरवर है, ये अलम वाकई तस्कीन दिले सरवर है। ये जहां नस्ब हो वो घर भी खुदा का घर है। ये अलम वाकई तस्कीन दिले सरवर है, ये जहां नस्ब हो वो घर भी खुदा का घर है। इसका साया नहीं जिस पर वो जमीन बंजर है। ये अलम वाकई तस्कीन दिल सरवर है, ये जहां नस्ब हो वो घर भी खुदा का घर है। इसका साया नहीं जिस पर वो ज़मीं बंजर है। ये अलम जंग में दुश्मन के लिए लश्कर है, ये अलम जंग में दुश्मन के लिए लश्कर है। जो थे हैदर में वो औसाफ जली रखता है,
ये अलम भी असर नात अली रखता है, अब्बास का